So for today's video, kuyoy. Karong adlaw uban nimi ninyo kay mangita mig tubig kay giaway na ko sa asawa perting paita. Kuyoy. Kay permente na matabog noon kay lapait daw kayo sa balay nga walay tubig. Siyempre kay buutan man kay tabagabana, matik na walay daghang istorya asa man ka malabayan ka or mo trabaho ra ka paray oy adirita. Subida ta ris bakilid nga perting hangaka na patay arabong kauban dira. Kay kanang arabo gikan mo guna sa Riyadh na pobre dito mo nang uli ris Pilipinas nang apply trabaho sa kuha gitagaan na og 200 ang semana. Perting luyan ng arabuha karon nagsubay mig tubig ni uban sa kuha. Siyempre matik na koyoy piti ben gining lisura ning dalana diri piting haduka bagnot pa jud kayo pakan parantag bitin diri pating di malasa ug karong adlaw padulong na ta sa atong main nga gibutang og tubig dito uban ni ko ninyo tan-awa ninyo giun sa pagtirada matik na kani nga tirada pinubre ra ni sa mua kay saon man wala man tay ka-afford diri kay dili man basta-basta og buhatan gud ni mog brewer diri nya isa po dili po ni atong area kay nakikonek ra pud ta diri nagbayad ra pud tag binulan diri nya nagkalot ra pud mig tubo diri para mapuno among drum ang kinabuhi na to mapuno jud pagsulay di gyud nakalikayan kay gipakatao man ta sa kalibutan sa moagyo mo problema. Ug karon naabot na ta mo na drum nga mong gibutang diri pertira bay gining okay kay kusog man pong tubig diri maguwang ra sa ihi sa kabaw ba hagas diri maguwang pa sa kusog pang ihi sa kabaw bastang paita koyoy. Og siyempre mara po ning husa nga mong gibutang padung dito sa main ug grabe jud ni kalayo nga mong gikuha ang tubig diri kay gamit na ko ni 7 karulyo nga hose ang nagamit diri piting paita mahal pa jud baya kay hose karong panahon sige lang basta makatubig ra ta natay pang hugas atong lubot ba kung mag-egong na ta koyoy. Siyempre ato din ang kuton ra ang bangag kay basig nasudlag hugaw ba pating paita mabarahan balik na punta piti bedyong layo pero okay ra ga masulod man pong motor diri pero katong sa mangutana dira kaniya mong tubig diri mainom jud ni ginagamit na mo ni lungag ligo laba piti jud ni siyang ninduta kay gikan mo guni sa tubod ilalom sa yuta pete pa yung lamia og siyempre nabahada na po ta diri pati yung bakilira ingat-ingat jud ta diri ingat og siyempre mo nitong hose nga padulong dito sa tong balay unya kaning tubiga nga atong gipadagan nga hose dito sa tua unya ang unahan ani diri pati pa yung lisura kay duha ka sapa ang agian dito pakita na ko sa inyo karon ang video ubanin ninyo para makita ninyo kung sa jud kalisod ning amua karon abot na gyud taning sa paa mo ni gitawag na mong bakawan diri kuyo po ning mubaha kay piti pong kusuga ug diri po may nagapangisda sa una daghan man pug kay nagsulod diri pero karon pas lang sa kay daghan man pug malibang diri ug mao ning sapa nga duha kong giingon ganina nagsanga ni sila maghapit na tamabot sa balay medyo gabi na pero okay ra ug mo ni niagas na tong tubig bit nyo hinahinay pa gyud na siya pero okay ra makalaban na tana ug di na ta malabayan sa tong asawa ug diri ara dayta taman daghang salamat sa inyo ay lang mo kalimot og like ug share ug follow sa mga video. God bless sa inyo ang tanan.